Hello everyone. So before I go to the point, let me introduce myself first. My name is Winanda Dewi and I'm a fifth semester student in the English Education Study Program at Undikma. In this video, I will act as an interpreter using the consecutive interpreting method. In this practice, I will listen to the speaker using the source language, and after the speaker finishes speaking, I will deliver the message into the target language, which is Indonesian. My focus is to keep the meaning accurate, the message clear, and the speaker intention. Sorry, there is a lot of speaker noise because my house is near the mosque. So here I am. Let's go straight to the material. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Saya berbicara kepada Anda hari ini dengan perasaan duka yang sangat mendalam. Ibu tercinta saya adalah sumber inspirasi teladan bagi saya dan seluruh keluarga, dan kami berutang kepadanya hutang budi yang paling tulus yang dapat dimiliki oleh sebuah keluarga kepada seorang ibu atas cinta, kasih sayang, bimbingan pengertian, dan keteladanannya. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude. Ratu Elizabeth menjalani hidup yang sangat penuh makna, sebuah janji yang ditepati kepada takdir, dan dalam mengejar janji pengabdian seumur hidup itu, ia menanggung duka yang sangat mendalam. Hari ini, saya memperbarui janji tersebut di tengah duka pribadi yang dirasakan oleh seluruh keluarga saya. Kami juga berbagi dengan begitu banyak dari Anda di Britania Raya, di sebuah negara tempat Ratu menjadi kepala negara, di persemakmuran dan di seluruh dunia, rasa terima kasih yang mendalam. For the more than 70 years, in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. Selama lebih dari 70 tahun, ibu saya Sang Ratu telah mengabdi kepada rakyat dari begitu banyak bangsa. Pada tahun 1947 di hari ulang tahunnya yang ke-21, beliau berjanji melalui sebuah siaran dari Cape Town kepada persemakmuran untuk mengabdikan hidupnya, baik singkat maupun panjang, demi pelayanan kepada rakyatnya. Itu bukan sekedar janji, itu adalah komitmen pribadi yang sangat mendalam yang membentuk seluruh hidupnya. We saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which makes us great as nations. The affection, admiration, and respect she inspired became the hallmark of her reign. And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. Kita menyaksikan kecintaannya yang teguh pada tradisi kebersamaan dengan keberanian untuk merangkul kemajuan yang menjadikan kita bangsa-bangsa yang besar, kasih sayang, kekaguman, dan rasa hormat yang membangkitkan merupakan ciri khas masa pemerintahannya. Dan sebagaimana dapat disaksikan oleh setiap anggota keluarga saya, beliau memadukan semua kualitas itu dengan kehangatan, humor, dan kemampuan yang luar biasa untuk selalu melihat kebaikan dalam diri setiap orang. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you,
and I share that sense of loss beyond measure with you all. When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. Saya memberikan penghormatan kepada kenangan ibu saya dan memulaikan hidupnya yang penuh pengabdian. Wafatnya membawa kesedihan yang besar bagi begitu banyak dari Anda, dan saya turut merasakan rasa kehilangan itu tanpa batas bersama Anda semua. Ketika Sang Ratu naik tahta, dunia masih berjuang menghadapi dampak Perang Dunia Kedua dan masih hidup dengan konvensi-konvensi dari masa sebelumnya. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. The institutions of the state have changed in turn. But through all changes and challenges, our nation and the wider family of realms, of whose talents, traditions, and achievements I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. Selama 70 tahun terakhir, kita telah menyaksikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang berdiri dari banyak budaya, dan banyak keyakinan lembaga-lembaga negara pun ikut berubah. Melalui segala perubahan dan tantangan, bangsa kita dan keluarga besar, kerajaan yang bakat, tradisi dan pencapaiannya sangat membanggakan telah berkembang dan berjaya. Nilai-nilai kita tetap ada dan harus tetap dijaga. And the duties of monarchy also remain, as does the sovereign's particular relationship and responsibility towards the Church of England, the church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms, and responsibilities of our unique history and our system of parliamentary government. Tugas-tugas monarki juga tetap ada. Demikian pula hubungan dan tanggung jawab khusus sang penguasa terhadap gereja Inggris. Gereja tempat iman saya sendiri berakar begitu dalam iman tersebut dan nilai-nilai yang diilhami olehnya. Saya dibesarkan untuk menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap sesama serta menghormati sepenuhnya tradisi, kebebasan, dan tanggung jawab berharga dan sejarah unik kita dan sistem pemerintahan parlementer kita. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. Sebagaimana Sang Ratu lakukan dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, saya pun dengan hikmat berjanji sepanjang sisa waktu yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi inti bangsa kita, dan dimanapun Anda tinggal, baik di Britania Raya maupun di kerajaan dan wilayah-wilayah di seluruh dunia. Serta apapun latar belakang atau keyakinan Anda, saya akan berupaya melayani Anda dengan kesetiaan, rasa hormat, dan kasih sebagaimana telah saya lakukan sepanjang hidup saya. My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. Tentu saja kehidupan akan berubah seiring saya mengemban tanggung jawab baru ini. Tidak ada lagi memungkinkan bagi saya untuk mencurahkan begitu banyak waktu, tenaga untuk badan amal, serta isu-isu yang sangat saya pedulikan. Namun, saya tahu bahwa pekerjaan penting ini akan terus berlanjut di tangan orang-orang lain yang dapat dipercaya. Okay, that's all for this video. I hope the explanation was easy to understand and usable to all of you. Thank you for watching and see you again next semester. If we haven't jump in, I feel like my energy is running out.